سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈونا اے سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈونا اے ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی ہلایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ مختصر تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جس میں ہمارے مہمان خصوصی مولانا احتشام الحق صاحب تشریف فرمائے ہیں. پروگرام انشاءاللہ العزیز نہایت مختصر ہوگا. حضرت کا ہی انشاءاللہ العزیز بیان سنیں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں. میں محترم جناب حاجی محمد اسلم صاحب صدر انتظامیہ مسجد حاضہ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم. اتفاقاً ہماری مجلس میں ہمارے علاقے کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت بلکہ مذہبی شخصیت بھی محترم جناب حاجی حافظ محمد شفیع کاشف صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اس مجلس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے. میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا برخوردار حذیفہ امین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمیں محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے ہے. ہمارے بزرگوار وہ ہمیشہ نماز کی نیکی کی تلقین فرماتے تھے اور الحمدللہ انہی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور یہی خواہش ہے کہ اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھے. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں برخوردار عمیر یحییٰ کو دعوت دوں گا وہ ہمیں حمد و نعت سنائیں اور محظوظ کریں. بھائی یحییٰ کے صاحبزادے ہیں عمیر یحییٰ، برخوردار سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے اس دے، جگ دے سارے نظارے اس دے. مٹی وچوں اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، کم انوکھے سارے اس دے. رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بڑھائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بڑھائی اللہ نے.
मछली ले गई विच समंदर, मछली ले गई विच समंदर, यूनस मछली दे पेट दे अंदर, यूनस मछली दे पेट दे अंदर। कीता याद खुदा नू अपने, कीता याद खुदा नू अपने, यूनस सत अंधेरे अंदर, यूनस सत अंधेरे अंदर। किवें यार दी जान बचाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने, ए दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। अल्लाह खुद भी जिंदा है, सलावत होवे कुरान सारा जिदी नात होवे। अल्लाह दवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। चमकीला मुखड़ा, चमकीला मुखड़ा, जगमग पिशानी, चमकीला मुखड़ा, जगमग पिशानी, कुल जग दे अंदर जिदा कोई निशानी। अल्लाह दवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। कि सजदे च बैके, सजदे च बैके तेरी ते मेरी ओ शिफात करसी, सजदे च बैके गल बात करसी। अल्लाह दवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। कई लख करोड़ा कलमा दवाता लिख सकदियां नहीं जिस दियां नादा। कई लख करोड़ा कलमा दवाता लिख सकदियां नहीं जिस दियां नादा। अल्लाह दवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, ओदा जोड़ कोई नहीं। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। आका दे सोने सोने यार मैं लख लख वार सदके, मदनी दे सोने सोने यार मैं लख लख वार सदके। सिद्दीक उमर हैदर उस्मान मैं लख लख वार सदके। रोज़ा सईदा जन्नत दे, रोज़ा सईदा जन्नत दे, जन्नत सिद्दीक घर दे मज़ार दाओ बने अरफी के, घर दे मज़ार दाओ बने अरफी के। रल्ले ने उमर जलाल नाल, रल्ले ने उमर जलाल मैं लख लख वार सदके। आका दे सोने सोने यार, मदनी दे सोने सोने यार मैं लख लख वार सदके। उमर सिद्दीक बिना होवना गुजारा नहीं, उमर सिद्दीक बिना होवना गुजारा नहीं। सोने दी शफात दा होर कोई चारा नहीं, मदनी शिफात दा होर कोई चारा नहीं। मदनी दी मन ले तू यार, मदनी दी मन ले तू यार मैं लख लख वार सदके। आका दे सोने सोने यार मैं लख लख वार सदके। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बच्चों का आपके सामने पढ़ना असल में आपकी दुआएं लेने का इरादा होता है। अल्लाह ताला इन बच्चों से दीन का काम ले, मुस्तकबिल में दीन का खादिम बनाए इनको। ये मजलिसें जो होती हैं दीन की मजलिसें, और यहाँ पर
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو یہاں دعائیں ضرور کرنی چاہیے بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ یہ حال ہی میں ہمارے یہاں نمازی ہیں، یہ خالد صاحب کریانہ سٹور والے، ان کے والد گرامی گر گئے تھے اور بڑی سخت چوٹ آئی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ اسی طرح ہماری مسجد کے ہمسائے بھی ہیں، منتظمین میں سے بھی ہیں، اور ان کے بزرگوار مسجد کے بانیوں میں ہیں۔ میری مراد ہے اسحاق صاحب، بیماری کے باوجود اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح باقی احباب بھی جو بیمار ہیں، ہمارے نمازی ہیں امجد صاحب، وہ بیمار ہیں آج کل، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح فوت شدگان میں آپ احباب جانتے ہیں، ہمارے نمازیوں میں ایک لمبی فہرست ہے، جن میں ہمارے استاد محترم بھی ہے مولانا محمد یحییٰ کاظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں مسجد کے ہمارے انتظامیہ کے بزرگ تھے حاجی علم دین صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اسی طرح حاجی اسماعیل صاحب، حاجی عنایت اللہ صاحب اور حاجی عبداللہ صاحب مرحوم، اور اسی طرح ہمارے محترم بھائی ہیں اسحاق صاحب، ان کے والد گرامی حاجی بشیر صاحب، اور محترم بھائی غلام رسول صاحب ہیں، ان کے والد گرامی حاجی یوسف صاحب، اور دیگر احباب میرے والد گرامی ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی احباب، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جو یہاں سے رحلت فرما گئے اور قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا احتشام الحق صاحب سے، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم جناب مولانا احتشام الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سامعین محترم، صاحبو، ساتھیو، دوستو، بزرگو، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی اعلیٰ اور عرفہ ذات پاک ہے، لا تعداد بے حد و حساب مرتبہ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج دا اے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو جامعہ مسجد مبارک اہل حدیث غوثیہ آباد فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک اس درس قرآن پاک نو میرے واسطے تساں تمام احباب واسطے خصوصاً فضیلت الشیخ حضرت مولانا امین الرحمان ساجد صاحب اور تمام وہ دوست جنہ اس مجلس و محفل نو سجایا ہے، اللہ پاک سب واسطے ہدایت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سامعین محترم، اس دنیا کائنات دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی آمد تو قبل جہالت، ظلمت اور طریقی سی۔ دنیا دے حالات یہ سن کہ دین تے ایک پاسے رہ گیا، لوکاں نو دنیا دے رہن سہن دا بھی پتہ نہیں سی۔
ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਤੇਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 40-40 ਸਾਲ 50-50 ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹਜਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ एहसान फरमाया। अपने महबूब पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू मबूस करता और फरमाया, लोगो ये मेरे पैगंबर दी सारी जिंदगी तुहाडे वास्ते उसवा हसन है, नमूना हयात है। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम नू पढ़ते जाओ, आप दी सीरत किरदार अपनाते जाओ, आप दे अहकामात ते अमल करते जाओ, तुहाडी दुनिया भी संवर जाएगी और तुहाडी आखरत भी संवर जाएगी। तो नबी अलैहि सलातो वसलाम ने जिथे सानू अपने रब दी पहचान करवाई, जन्नत और जहन्नम दा तारफ करवाया, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने नमाज रोज़ा हज ज़कात दा दस्या, उथे ही मेरे महबूब ने दुनिया दे अंदर रहन दे आदाब तरीके और सलीके भी समझाए और आपस दे अंदर किवें जिंदगी गुजारनी है, तुहाडी एक दूजे ते जिम्मेदारी की है, मेरे महबूब ने ये भी मसले समझाए। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर भी ऐसे बात का ही ऐलान फरमाया, फरमाया वा इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसानम व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नास हुस्ना। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मैं पुख्ता वादा लिया बनी इसराइल कौम कोलों। अल्लाह जी कादा वादा लिया? फरमाया ए वादा लिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह दी करनी है, अल्लाह तो इलावा किसी दी इबादत नहीं करोगे। व बिल वालिदैन एहसाना ते माँ बाप दे नाल अच्छा सलूक करोगे। व ज़िल कुर्बा अपने करीबियां नाल रिश्तेदारां नाल चंगा सलूक करोगे। वल यतामा वल मसाकीन अपने यतीमा ते मिस्कीना दा ख्याल करोगे। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना ते लोगां दे नाल जदों भी गल करोगे ना अक्सन तरीके दे नाल ते अच्छे तरीके दे नाल गुफ्तगू करोगे। हजरात आइए ज़रा तवज्जो करना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियो जान दियो मुफलस किनू आखिया जांदा है। अतदरूना मनिल मुफलिसो, ए दसो नदार बंदा कौन है, कंगाल बंदा कौन है? सहाबा अर्ज करदे ने सोनिया अल मुफलिसो फीना मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू
महबूब जी असी मुफलस नूं समझने आ जिहदे कोल दुनिया दा माल कोई ना होए, दिरहम दिनार कोई ना होण, जिहदे कोल पैसे ना होण, असी उहनूं कंगाल कहने आ। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए दुनिया दे अंदर माल दा ना होना कोई मुफलसी नहीं जे। किसे दी औखी जिंदगी गुजर गई, किसे दी सौखी गुजर गई, और लोगों जड़ा महल्ला च रहिंदा जिंदगी ओदी भी खत्म हो जाती है। जड़ा मसीह दियां सफां ते सौ के गुजारदा रातां ओदियां भी लंघ जांदियां ने। जड़ा फुटपाथां ते सौंदा जिंदगी ओदी भी गुजर जाती है। जड़ा 5 स्टार होटलां च सौंदा मर ओने भी जाना। ये दुनिया दी मुफलसी कोई माने नहीं रखदी। हकीकी मुफलस बंदा हो जे जड़ा क़यामत दे दिन अल्लाह दी अदालत अंदर पेश होएगा। ओ ते या बेसलातिन व बेसयामिन व बेज़कातिन, ये बड़ियां नेकियां करने वाला बंदा है। नमाज़ां भी पढ़दा है, ये ज़कातां भी देंदा है, रोज़े भी रखदा है, ये सदका खैरात भी करदा है। हाजी साहब ने नमाजी साहब ने बड़ियां नेकियां दी पंड लैके अल्लाह दी अदालत अंदर पेश होया। मेरे अल्लाह दे सामने जदों पेश होंदा है, अल्लाह दी अदालत लगी है, फरमाया एक बंदा इधरों आंदा अल्लाह सोनिया एदा हिसाब करना है, एदा कोई फैसला करन तो पहले मेरी गल सुनी जाए। अल्लाह पाक फरमानगे दस की आना है। ये बंदा कहेगा रब्बा आकाला माला हाजा जारा बहाजा शातामा हाजा काजाफा हाजा। अल्लाह जी आ जड़ा नमाज रोज़ा लैके आने वाला है, इन्हें दुनिया च मैनू मारिया सी, एक कवेगा इन्हें मैनू गालां कढ़ियां, एक कवेगा इन्हें मेरी इज्जत ते बहुतान बनिया, एक कवेगा इन्हें मेरा फलाना हक खा लिया, इन्हें या अल्लाह मैनू गालां कढ़ियां, इन्हें मैनू मारिया, इन्हें फला मेरे ते ज्यादती कीती है। मुसलमानों आइए जरा तवज्जो करना, अज दे दौर दे अंदर अगर रब किसी नू नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह किसी नू रोजे रखन की तौफीक अता कर दे, फी जमाना बात करना चाहना अगर कोई हज कर लेंदा है, कोई उमरे कर लेंदा है, असी फखर ते तकब्बर च आ जाने कि मैं 5 टाइम का नमाजी, मैं जनाब बड़ा सदका करने वाला, बड़ा खैरात करने वाला, ते ऐसे जोम दी अंदर बाकी हर शह रगड़ी आंदा, हर शह नू रगड़ा दे जांदा ना। मेरे भाई जिथे अल्लाह दे कुरान ने नमाज दा दसिया, जिथे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नमाज रोजे दा दसिया, जिथे अल्लाह दी इबादत दा दसिया, कुरान ने हुकूकुल इबादत दा भी दसिया। कुरान पाक और नबी अलैहिस्सलाम ने आपस के अंदर मुआमलात, आपस के अंदर हुकूक के बारे भी गुफ्तगू फरमाई है। लिहाजा दोनों चीज़ों का ख्याल करना पेगा। वेख्या जे किते ऐसा ना होवे इस नमाज रोजे दे सोम के अंदर वालिदैन दी ना फरमानी ना किते कर बईए, भैणा भरावां ते किते ज्यादती ना कर बईए, किते औलाद दे हुकूक सलब करके, किते आनियां गवानियां जुल्म करके, किते यतीमा दी हां लैके, किसे मसलूम दी बददुआ लैके अपनियां नेकियां दा बेड़ा ना रोड़ लईए। आ वेखो अल्लाह दी अदालत दे अंदर आ पेश होने वाला बंदा सारियां नेकियां लैके आया है, लेकिन हुकूकुल इबाद दा ख्याल नहीं करता रहा। एदी जुबान बड़ी चलदी सी ना, किसे नू एदे कोलों आराम ही नहीं, जिन्नू लंघदा ते डंग मारदा, जिहदी मर्जी इज्जत दे बारे हमले करने वाला, लोकां दियां गीबतां ते चुगलियां करने वाला, अपने मुलाजमां ते ज्यादती करने वाला, अपने घर अंदर जुल्म सितम करने वाला, गली मोहल्ले दे लोकां नू परेशान करने वाला, रिश्तेदारां नाल सुलह सफाई नाल ना रहने वाला, अल्लाह दी अदालत अंदर पेश होएगा ते इधरों दावेदार खड़े हो जाएंगे ते अल्लाह जुल जलाल दी अदालत दी अंदर। और लोगों ओ दिन जेड़ा मेरे
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ درہم کم ہون گے نہ دینار کم ہون گے، اے دنیا دا تے نظام ہی مک جائے گا، اوتھے کوئی شے نہیں، اج بدلہ دینا پے گا تے نیکیاں دی شکل اندر دینا پوے گا۔ آ جڑے دعوے دار آئے نے نا ہن انہاں نوں میرے رب نے راضی کرنا ہے تے اس بندے دیاں نیکیاں ایک دعوے دار نوں او دے اُتے جنہ ظلم ہویا ہے او دے مطابق تقسیم کر دتیاں جان گیاں، پھر دوجا آئے گا انہوں نیکیاں دتیاں جان گیاں، پھر تیسرا آئے گا انہوں ایدیاں نیکیاں ونیاں جان گیاں، پھر چوتھا آئے گا انہوں تقسیم کر دتیاں جان گیاں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے حتیٰ کہ نیکیاں مک جان گیاں لیکن اے دے ڈنگے بندے نہیں ختم ہون گے۔ نیکیاں تھوڑیاں تے ڈنگ غصہ نہ کرے آجے انشاءاللہ محبت پیار نال گفتگو چند منٹاں دا تبلیغی اصلاحی درس ہوندا ہے۔ اللہ مینوں تینوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نمازاں تھوڑیاں تے غیبتاں، نیکیاں تھوڑیاں تے بدخوئیاں لوکاں دیاں، اعمال تھوڑے تے زیادتیاں زیادہ نے حتیٰ کہ نیکیاں مک جان گیاں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر جڑے دعوے دار ود جان گے نا اونا دے گناہ اونا کولوں اتار کے تے اس بد نصیب تے پائے جان گے، تے جدوں گناہاں دا الٹا پہاڑ پہ جائے گا نیکیاں پہلو ہی دے بیٹھا ہے فَصُحِبَ فِي النَّارِ، اللہ منو تینوں محفوظ رکھے، فرشتیاں نو حکم ہوئے گا اینو پھڑو تے بد نصیب نو الٹیاں کر کے جہنم چ سٹ دیو۔ میرے بھائی ساریاں نیکیاں دا بیڑا اس بندے نے اپنے ہتھیں غرق کر لیا ہے۔ وجہ کی ہے کہ اللہ نو تے منان آ گیا ہے تے اللہ دے بندیاں نو ناراض کر کے بیٹھا ہے رب نو تے منان آیا ہے تے جنہ دے بارے قرآن نے کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ اللہ فرماندے نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اے بات صرف اللہ دی کرنی ہے تے اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے۔ او بندیا اے دونوں بڈھے ہو جان یا تیرے کول ایک رہ گیا ہے تے خبردار اپنے ماں پیاں نو اوف وی نہ کہہ کے بلائیں، جدوں گل کرنی آ پیار نال محبت نال تے نرمی نال کرنی ہے تے آ جڑے تیرے بازو نے نا انہاں نو چکا دے اپنے ماں پیاں واسطے، ماں پیاں دی خدمت کریا کر تے عزت کریا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو دنیا دے اندر اپنے والدین نو راضی کر لو، جدے اتے ماپے راضی ہون گے عرش برین تے رب رحمان راضی ہو جائے گا، تے جدے اتے ماپے ناراض ہو گئے عرش تے رب رحمان ناراض ہو جان گے۔ بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا فرمان ایک بندہ ہوندا ہے اللہ دے سامنے جبین نہا چکا دیندا ہے، اللہ دے سامنے سجدے ڈگ پیندا ہے، نماز پڑھدا ہے، ہاتھ چوکے تے دعا کرن لگ پیندا ہے تے میرے مالک فرماندے نے او میرے او فرشتے او ویکھو میرا بندہ سر سٹ کے میرے کولوں منگدا پیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، اے میرے او فرشتے میں اس بندے دی دعا نو کیویں قبول کراں، اے منوں تے منا رہا ہے تے اپنے ماپیاں نو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔
मैनू ते मनान आ गया ते वालिदैन नूं नाराज करके आया। जिन्नी देर तक मापे राजी नहीं रब रहमान भी बोलो राजी। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दी सीरत की है, कायनात दे लोगों मेरे नबी दा किरदार की है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया कायनात अंदर तशरीफ ले आए। नबी अलैहि सलाम दे अब्बा जी हजूर दी वलादत तो पहले ही दुनिया तो जा चुके ने ते मां जिंदा सी। 6 साल दी उम्र दे अंदर वालदा भी दुनिया तो चलियां गईयां। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो हकीकी वालिदैन दा प्यार ते मिलिया ही नहीं। मेरे नबी नू खिदमत दा मौका ते नहीं मिलिया, पर कुरान दियां आयतां पढ़ पढ़ के हदीसां सुना सुना के नबी अलैहिस्सलाम ने मापियां दी इज्जत दा एहतराम दा दसिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों गज़वाए बदर होई है ना, गज़वाए बदर दे अंदर 70 काफर मारे गए। 70 कैदी बना के मदीना पाक दे अंदर मस्जिद नबवी दे नाल हुजरा मुबारक ते 70 कैदी उथे डक दिते गए। इन्हां कैदियां नूं रस्सियां बजियां ने, मुस्का कस के बनियां सहाबा ने। रात दा वेला अद्धी रात दा टाइम है ते सहाबा आंदे ने असी की वेंदे आ अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद। उची दरूद पढ़िया करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मस्जिद नबी दियां सफ़ां ते बेकरारी नाल टहलदे ने बह। मेरे नबी कदी सज्जे पासे जा रहे ने, कदी खब्बे पासे जा रहे ने। सहाबा ने बेचैनियां महसूस कर लियां ते सवाल करदे ने अल्लाह दे नबी जी तुहाडी तबीयत अंदर बेचैनी नजर आ रही है, महबूब सोहणिया परेशान नजर आ रहे हो, तुसी आराम क्यों नहीं कर रहे सोहणिया, तुसी सौ क्यों नहीं रहे। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम दी अखां डुल पैंदियां ने। मेरे नबी फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियो मैं किवें सौ जा। आ हुजरे अंदर मेरा चचा अब्बास कैदियां च बच्चा पिया, ओ हाय हाय करदा ते मुहम्मद दे दिल नूं तकलीफ पहुंचदी है। मेरे बरादर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल अम्मो सिन्नु अबी, और लोगो चाचा या ताया ये भी ते बाप ही हुंदे ने। बाप तो ते जिन्ने रिश्ते ने बाप दे ए बाप दा दर्जा रखदे ने। मां दी भैन खाला या मां तो ते जिन्ने रिश्ते ने ओ मां दा दर्जा रखदे ने। जिवें अपने वालिद दी इज्जत करदे हो बाप दे भरावां दी इज्जत भी करया करो ते बाप दे यारां दी इज्जत भी करया करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम की फरमांदे ने चाचा हाय हाय करे ते मैनू नींदर पैंदी। कई बदनसीब ऐसे ने बाप हाय हाय करदा रहिंदा है, मां तकलीफ नाल हाय हाय करदी रहिंदी है। और नौजवानों मैनू ते समझ नहीं आउंदी मैनू तेनू किवें नींदर पै जांदी है। और जे मापियां नू नींदर ना पवे उन्हां दा ख्याल करया कर, उन्हां दा हाल पुछया कर, उन्हां दा दवाई दारू करया कर, अपने वालिदैन दी मुट्ठी चापी करया कर। जे तेरे वालिदैन नू आराम मिल गया अल्लाह तेनू कब्र दे आराम नसीब फरमा देवेगा, अल्लाह तेनू आखिरत दे आराम नसीब कर देगा। मेरे नबी दी सुन्नत सामने आ गई, किरदार मेरे मुस्तफा दा की है। चाचा अगर तकलीफ विच ते भतीजे नू बोलो नींदर आउंदी, मेरे नबी नू आराम नहीं आउंदा। एक सहाबी चुबके नाल उठदे ने जाके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नो ए फतह मक्का दे मौके ते जाके मुसलमान होए। इस मौके ते मुसलमान नहीं सन, रस्सियां खोल देंदा आंदे ने जिवें जिवें रस्सियां खुलदियां गईयां चाचे दियां चीखां कराहां बंद हुंदियां गईयां। मेरे मुस्तफा दी तबीयत विच भी सुकून आ जांदा है।
آپ پوچھتے نے کی گل ہن میرے چاچے دی آواز نہیں آ رہی؟ صحابی عرض کردے نے سونیا تہاڈی تکلیف ویکھ کے تہاڈے چاچے دیاں رسیاں کھول دتیاں نے۔ میرے نبی عدل و انصاف دے پیکر آپ فرماندے نے صرف میرے چاچے دیاں نہیں صحابیو سارے قیدیاں دیاں رسیاں کھول دیو، سارے نو آسانی دے دیو۔ میرے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نوجوان ہوندا ہے تے اپنے باپ دیاں شکایتاں کردا ہے، اپنے باپ دی شکایت کردا ہے، آ کے آندا ہے اے اللہ دے نبی جی میرا باپ جیڑا ہے اے سارے میرے پیسے کھو لیندا ہے۔ اور نوجوانوں ذرا دھیان کرے آجے چند پچھلے سال نا علماء نے ماں دی شان بیان کر کے نا اے حال کرتا ہے کہ اولاداں پیو دے گل پہن نو آ گئی ہے، پیو نو جناب ماریا جا رہا ہے۔ ایک پاسے ہی نہ رکھیا کرو، دوویں پاسے رکھیا کرو۔ اگر ماں دے پیراں تھلے جنت کعبہ دے رب دی قسم ہے اسے زبان پاک چو میرے مصطفیٰ نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کہہ لگے آ جڑی تو ہن شادی کیتی ہے نا اس بیوی نو طلاق دے دے۔ وجہ کی سی کہ اس بیوی دی وجہ تو نا نماز روزے تو عبداللہ بن عمر تھوڑے دور ہو رہے سن۔ کئی ہوندیاں نا ٹی وی دیاں زیادہ شوقین یا جناب دنیا دار اس قسم دی، تو اونا دی نیکی نو سامنے رکھ دیا، دین نو سامنے رکھ دیا نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیتا ساڑھے گھراں دے معاملے اور نے۔ اسی یہ مسئلہ تے سن لینے کہ باپ نے آکھیا تے چھڑ دیو، لیکن اسی انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں، اسی اپنیاں ضداں ویانے ہاں، اپنیاں ضرورتاں وینے ہاں۔ اے ظلم انج نہیں کرنا چاہیے، دین نو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ کیتا ہے تے دین نو سامنے رکھیا ہے، کوئی ظلم نہیں سی، زیادتی نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پیش ہو گئے۔ اللہ دے نبی جی میرے ابا جی آ کہہ رہے ہیں تے سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا اتے ابا کا اوے ابن عمر اے تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے، پاویں ضائع کر لے تے پاویں بچا لے، پاویں ضائع کر لے تے پاویں بچا لے، تے جویں باپ آندے نا اونج من لے۔ ایک حدیث اور سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو مظلوم دی بد دعا تو بچو، یتیم دی ہاتھ تو بچو۔ کائنات دے لوگو جدوں لوکی سو جان تے اے خوش نصیب او لوگ جنہ دی دعا یا بد دعا عرش عظیم تے جا کے ٹکرام دیے، جہان سارا سو ہی جائے انہاں دیاں دعاواں تے بد دعاواں فَإِنَّهُ يُسْرِي فِي اللَّيْلِ، رات دے ہنیریاں چ بھی پرواز کر دیاں نے۔ انہاں چوں ایک بندہ فرمایا وَدُعَ الْوَالِدِ لِلْوَالَدِ، ایک دعا یا بد دعا باپ دی ہے جیڑی اپنی اولاد واسطے کردا ہے۔ باپ دی دعا بھی عرش تے جاندی ہے تے باپ دی بد دعا بھی، اس واسطے باپ دی بھی بڑی عزت ہے، بڑا مقام۔ آئیے ذرا سنیے، اے نوجوان ہوندا ہے یشکو ابا، اپنے ابے دیاں شکایتاں کردا ہے۔ شکایت کی ہے جناب میں پیسے کمانا، میں دیہڑی کرنا، میں مزدوریاں کرنا، میں سارا دن محنت کرنا تے پیو میرا میرے پیسے کھو لیندا ہے۔ نبی علیہ السلام دے سامنے شکایت کردا ہے، آسمان تو جبریل آ گیا، محبوب سونیا کوئی فیصلہ لین تو پہلے اے دے بڑھے باپ نو بلاؤ، او دی گل بھی سن لو، پھر کوئی فیصلہ کرے آجے۔ سرکار نے ایک بندہ دوڑایا، او جا کے دروازہ کھٹکھٹاوندا ہے، بڑھے بابا جی چلنا مشکل، بیمار، گھری نماز پڑھنے والے، دروازے تے نے کون ہے؟ میں نبی پاسم دا فلاں صحابیاں، کدھر آئے ہیں؟ اللہ دے نبی جی نے تینوں بلایا ہے۔ آئے کی وجہ ہے؟ اور
دوستا دس تے صحیح نہ کیوں بلایا تے سیابی دس دیندا ہے تیرا پتر تیرے تے کیس کر کے بیٹھا ہے FIR کٹا کے بیٹھا ہے انہیں شکایتاں کر دتیاں نے جدوں باپ گل سندا ہے تے اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے اور جدوں ماپے بڈھے ہو جان ہن کی کر سکدے نے اپنی اولاد نال کیویں لڑ لین اولاد نو کی آکھ لین باپ دی اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے زبان حال نال کوئی شعر پڑھدا ہے تے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پیش ہون واسطے ڈگدا ٹیندا مسجد نبوی وچ آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش ہویا آ فرماندے نے بابا جی اے تہاڈا ہی پتر ہے پہچانو حضرا اے تہاڈا ہی بیٹا ہے رو کے آندا سونیا ہے تے میرا ہی پتر ہے میرا ہی بیٹا ہے فرمایا اے تہاڈی شکایت لے کے آیا ہے بڈھے باپ دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے اللہ دے نبی جی کی آندا میرا پتر آندا میرا پیو کمائی میری کھو لیندا روندا تے آندا سونیا کی دساں ایک وقت سی رب نے مینوں اے نعمت دتی پتہ جناب بے اولاد کنے پریشان ہوندے نے دعاواں کرواندے نے مہنگے مہنگے علاج کرواندے نے اللہ اولاد دے تے دعا کر دے اللہ جن میرے بھائی بہناں بے اولاد نے سب نو نیک نرینہ اولاد ہی نصیب فرما دے اللہ گھرانو آباد کر دے میرے بھائی میٹھے میوے اللہ دے نبی جی پیدا ہویا جنی توفیق سی میں خوشی منائی عقیقے تے خرچہ کیتا ہے سونیا پھر اے دے پالن پوشن واسطے اے دی تعلیم و تربیت واسطے اے دی پرورش واسطے میں رات بھی محنتاں کردا رہیا میں دنے بھی محنتاں کردا رہیا سونیا نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ بدل ویکھے نہ ہنیری ویکھی نہ می ویکھیا نہ جناب علی صاحب ماحول ویکھیا سونیا نہ سردیاں ویکھیاں نہ گرمیاں ویکھیاں میں دن رات محنت کردا رہیا او نوجوانوں اگر بندہ اپنی ذاتی روٹی کھائے تے 100 روپے چ بندہ گزارا کر سکدا ہے اویندے او سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں تے رکشیاں بساں تے سویرے سویرے لوگ چڑھ کے محنتاں کرن جاندے مزدوریاں کرن جاندے والا پوچھے بندہ بابا جی تانوں کادا سیاپا پیا ایس عمرے تسی محنتاں کر رہے ہو تے اکو ہی گل کرے گا میری اولاد پڑھ جائے میری اولاد پرورش پا جائے میرے گھر دا نظام چل جائے گھر دا چولہا بل جائے او جڑا تیرے میرے واسطے نہیں محنتاں کردا قدر کریا کرو والد دی قدر کریا کرو ماں دی جڑی تیرے واسطے نیاں مشقتاں اٹھاندی ہے اے جناب نبی علیہ السلام دا صحابی روئی جا رہا ہے تے آندا سونیا میں دن رات محنتاں کردا رہیا تے میرے دل وچ اے گل سی میں اج جوان میں محنتاں کراں میرا جسم کم کردا ہے میرے بازواں اندر قوت تے طاقت موجود ہے ہاتھ پیر میرے چل دے نے میں محنت کر کے بچے نو کما کے میرے بچے نو پڑھا کے اینو کھلا پلا کے جوان کراں جدوں میں بڑھا ہو جاؤں گا جدوں میرا جسم جواب دے جائے گا تے اے پتر میرے بڑا پیدا سہارا بن جائے گا او جی میں جدوں سے ماں دے پیٹ اندر دس ہاں کون سی رزق بچان والا ہن ہویا جوان تے آکھنا اے میں ہاں بڑا بہادر کمان والا نہ کر مان رحمان تھی رو ڈردا نہ کر مان رحمان تھی رو ڈردا مت آ جائی وقت منگ کھان والا بندیا اپنا بچپن ذرا سامنے رکھیا کر غور کریا کر جدوں ادھر اے حال دل سناوندا ہے تے آندا سونیا میں تے آندا ساں بڈھے والے میرا سہارا بنے گا تے اے تے میریاں شکایتاں لے کے آگے آئے جبریل دوبارہ آ گئے کہن لگے سونیا اس اپنے صحابی نو آکھو او جملے تے شعر بھی سنا جڑے گھروں نکلدیاں پڑھے نہیں سرکار فرمائش کر دے
نے تے بابا جی بول دے نے تے پتہ کی آمدے نے فلیتک اسلم ترو حقا ابوتی فلیتک اسلم ترو حقا ابوتی کما یفعل الجار المجاور تفعلو سونیا میں کی آکھنا ہے میں تے صرف اینی گل کہی سی عربی وچ اونے شعر پڑھیا جہدا ترجمہ ہے وے او میرے پترا جے تینوں میرے باپ ہون دا حق یاد نہیں سی نہ رہا تے باپ نہ سمجھ دو کم کا چنگا گوانڈی ہی سمجھ لیں دو اچھا گوانڈی بھی گوانڈی تے جا کے FIR کٹاندا انے محلے داری محلے دی گل ہے محلے چ بہ کے مکا لئیے گھر دی گل ہے گھر چ مک جائیے چنگا گوانڈی جا کے کیس نہیں کرتا اور میرے پترا پتر نہیں سہ بن سکیا گوانڈی ہی بن جاندہ ایمانداری نال دسو رب دا عرش نہیں ہلا دیتا آسمان تو جبریل آ گیا سونیا تیرے رب دا فیصلہ آ گیا ہے نوجوان دا بازو مصطفیٰ نے پکڑیا تے میرے نبی فرماندے نے اوے پترا اٹھ تے اپنے باپ نال گھر ٹر جا انت و مالو کالے ابھی کا تو ہی اپنے باپ دیں تے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے جویں کوٹھی مکان باپ دی جائیداد ہے نا اسی طرح اولاد بھی باپ دی والدین دی نیک اولاد دعا کرے تے والدین نو فائدہ پہنچ دے نا اے ماپیاں دی کمائی ہے لہذا جا کے خدمت کر مسئلہ سمجھا دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے دوستو میرے نبی دی اپنی سیرت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ماں تے بچپن اندر چھڑ کے ٹر گئی کائنات دے لوگو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی چاچی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نال بڑا پیار کرنے والی بڑی محبت کرنے والی ایک وقت آیا ہے چاچی فوت ہو جام دیئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ قبر تیار کر رہے ہیں جنازہ چکیا گیا قبرستان پہنچایا گیا حضور فرماندے نے ٹھہر جاؤ ہجے میری ماں نو قبر چ نہیں پانا آپ قبر اندر اترے صحابہ کہندے نے قبر دی مٹی تے میرے نبی ہاتھ پھیر رہنے اکھاں چوں آنسو ڈول رہنے سونیا کی لب دے ہو پہ آپ فرماندے نے میں ہاتھ پھیرنا کیتے کوئی کنکر تے روڑا میری ماں دے جسم جنا چوب جائے اور لوگوں ادب کر کے دسے ہے احترام کر کے دسے ہے نہیں سمجھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حنین دا علاقہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے فتح نصیب کیتی ہے نبی علیہ السلام دی سنت ایسی کہ 3 دن تک آپ نہ مال غنیمت ون دے نہ قیدی ون دے 3 دنوں تے ڈیرا لاندے 3 دنوں تو بعد پھر آپ مال تقسیم کر دیتے واپس ہم دے صحابہ کہندے نے 3 دن میرے نبی انج لگدا جویں کسے نو اڈیک رہنے کسے دا انتظار کر دینے پہ پر سمجھ نہیں ہوندی سرکار کنو تلاش کر رہنے 3 دن اڈیک کے نبی علیہ السلام نے کئی دیوان دیتے مال غنیمت تقسیم کر دیتا ہے حجے مال ونڈے آئیے تے ایدنوں کٹا اڈدا ہوندا ہے ایک چھوٹا جہا قافلہ آ جاندا ہے اس قافلے اندر 2 مائیاں تے صحابہ نے روک لیا آندیاں نے وے پراں ہو جاؤ
اساں تواڈے سردار نو ملنا ہے۔ نہیں بی بی تسی ہے کون ہو؟ کہندیاں نے پراؤ ملن تے دیو تانوں آپ ہی پتہ چل جائے گا سی کون ہاں۔ انج جناب محاصرہ توڑ کے سرکار دے سامنے آ کے کھلو جاندیاں نے تے ایک بول دیے آمدیے سن وے پیر پیران دے آ پیرا تم بیٹھا ہے وچ کچہری میں پردیسن دور دوراڈی گل سن تو ایک میری میں سی ماں میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں میں سی ماں میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں تو ساڈے کر وچ پرورش پائی اے گلاں یاد کرائیاں ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت موڈیاں تے چا کے تے سارا دل کھڈاندی ہن تو بن گیا پیر جگاں دا تے پایا شان او چیرا اصحاباں تیرے پکڑ لے آمدہ کنبا قبیلہ میرا کائنات دے لوگوں اینج سامنے آ کے کھلو کے اپنا تعارف کرواندیاں نے آمدیے میں سی ماں میری ماں حلیمہ میں اسی تواڈیاں دائیاں ویر سونیا مدتیں گزر گئی ہیں ملاقات نہیں ہو سکی آج ہوئی بھی ہے تے کس انداز نال سرکار دی آنکھاں چوں آنسو ڈل پے آ فرماندے نے کی نشانی ہے تو ہی میری بہن سیما ہے انج اپنے بازو تو کپڑا پراں کر دیے تے اپنے ایس بازو دے اتے دند مبارک دے نشان وکھاندی ہے آمدیے ویرا بچپن اندر جدوں چک کے تانوں کھڈاندی ساں ایک دن تساں پیارے پیارے دند مبارک ایس جسم دے بازو تے لائے سونیا رب نے ویر دی نشانی اج بھی بہن دے بازو تے قائم رکھی ہے آ ویکھو نشانی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے بچپن دے دن یاد پہ گئے اللہ اکبر ماں حلیمہ دیاں محبتاں پیار علماء کو سن دے ہی نہیں دے ہو تے تو آنے خطیب صاحب ہی سنان دینے ہیں ماں حلیمہ دیاں محبتاں مدنی صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت نہ لمبی عمر نصیب فرمائے حلیمہ بڑا پیار کردی سی نبی علیہ السلام دار لیکن صاحب دل نے کیا سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے
ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈاونا اے سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڈاونا اے ماں صدقے جاوے سونیا کیوں جی ماما صدقے جاندیاں نے کہ نہیں کیوں بھائی عبدالستار صاحب ہے ماما ہی تو صدقے جاندیاں اور جاندہ بھی کون ہے ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی ہلایا کر سونیا چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے مناظر جدوں یاد آئے نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں مبارکاں چوں آنسو ڈول پیندے نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک جو میرے پیغمبر نے اپنے مبارک کندیاں تے لئی ہے اور جدے تذکرے اللہ دا قرآن کردہ ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المدثر قم فانذر اے چادر دے تذکرے نا رب دے قرآن نے کیتے نے اے مبارک چادر حضور نے زمین تے بچھا دیتی ہے دوویں مائیاں اتے بٹھا دیتیاں صحابہ کہندے نے سونیا اے غیر مذہب دیاں مائیاں تو سب پاک چادر تے بٹھا دیتیاں نے آپ فرماندے نے صحابیو تانوں کی پتہ ہے تسی اپنی نظر نال ویندے ہو تے میں اپنی نظراں نال ویندا بھاویں غیر مذہب دیاں نے ایک میری ماں ہے تے دوجی میری بہن سی ماں ہے تے سکیاں نہیں دودھ دا رشتہ ہے اے احترام میرے پیغمبر نے کیتا ہے تے آپ فرماندے نے صحابیو بہن دروازے تو خالی جائے تے ویراں واسطے اے چنگا نہیں لگدا ماں خالی ٹر جائے تے پتراں دا کادا جینا ہے اور پترو خیال کریا کرو ماپیاں دا اور ویرو خیال کریا کرو اپنیاں بہناں دا اللہ دی قسم ہے اے ماڑیاں تے جتھے بھی وسدیاں نے اے خیر ویران دی مانگ دیاں نے اے جتھے بھی رہندیاں دعاواں ویران واسطے کر دیاں نے بیگانے گھراں جو بہ کے بھی خیر تے ویران دیاں ہی مانگ دیاں نے اے انہاں دی قدر کریا کر احترام کریا کر میں بہناں تے بچیاں کے بھی گزارش کراں گا ماپیاں تے ویران واسطے دعاواں ہی کریا کرو بد دعاواں نہ کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر نے صحابہ وال ویکھیا تے آکھیا ماں بہن آ گئی ہے تے انہاں دا قبیلہ تساں قیدی بنایا ہے ہن کی کرنا چاہیے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ مال ونڈیا جا چکے ہیں تسی انج کرو مال نہ دیو تے قیدی واپس کر دیو انہاں دا خاندان انہاں نوں لٹا دیو انہاں دے افراد انہاں نوں واپس کر دیو میرے پاک پیغمبر اسلام دی زبان پاک چوں نکلیا صحابہ اپنے خیمیاں وال دوڑے قیدی بھی واپس کر دیتے تے سامان بھی واپس کر دیتا ہے سونیا قیدی بھی واپس تے سامان بھی واپس تے سیر نگارہ لکھیا ہے سنے قیدیاں بہن تے ماں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندے نے اللہ اکبر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا للناس حسنا اے بات صرف اللہ دی کرنی ہے ماپیاں نال چنگا سلوک کرنا ہے تے رشتہ داراں نال بھی بولو
ना करे जे बोलते छो रिश्तेदारां नाल भी चंगा सलूक करना है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह पाक ने जदों कायनात नूं बनाया ते सिला रहमी अल्लाह दे अर्श दा पाया फड़ के खलो गई ते आंदी रब्बा मेरे वास्ते कोई फैसला करो, मैनू कोई एजाज दिओ। ते मेरे अल्लाह फरमांदे ने नी रिश्तेदारिए नी सिला रहमीए तेरा एजाज है वे मैं रहमान ते सिला रहमी नू मैं अपने नाम चों कढ़िया है मैं अपने रहमान नाम चों कढ़िया ते सिला रहमीए तेरा एजाज है वे जेड़ा तेनू जोड़ेगा मैं उन्होंने अपने नाल जोड़ लवांगा, जेड़ा तेनू तोड़ेगा मैं उन्होंने अपने नालों तोड़ देंगा। जेड़ा बंदा रिश्तेदारी तोड़दा है ना वो अपने रिश्तेदार नाल ताल्लुक खत्म नहीं करता, हकीकी मानिया दे अंदर वो अपने रब नाल ताल्लुक तोड़ लैंदा है, अपने रब कोलों बेगाना हो जाता है। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना काते और राहिमिन जिवें मुशरक बिदती चुगलखोर जन्नत नहीं जा सकता। मेरे नबी फरमाते ने रिश्तेदारियां तोड़न वाला भी जन्नत विच जा सकदा। ते फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे चों इस बात ते खुश होना चाहता है ओदी उम्र वध जाए, ओदा रिज़क वध जाए, ओदे माल जान च बरकत पै जाए, फल या सिल राहिमा ओनू चाहिदा सिला रहमी करे घर घर दा मसला सारा सारा टब्बर कमांदा पूरी नहीं पैंदी। कदी गौर कीता वजह की है? आ दिल दे हसद, दिल दे बुगस, आ लड़ाइयां, आ झगड़े, आ बेबरकतियां, नमाज ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, झगड़े करना। जिथे झगड़ा पै जाए उथे बरकत रहिंदी, जिथे कता रहमी आ जाए बरकत नहीं रहिंदी। इस वास्ते भाइयों दोस्तों अगर मेरिया मावां भैनां सुन रही हैं मैं दर्दे दिल नाल दरखास्त करांगा अपने घरां दे माहौल चेंज करो, तब्दील करो, मुहब्बतां तकसीम करया करो। अल्लाह दी कसम 4 दिन दी जिंदगी है ते पता जे गुजर जाती है। कई बंदे बड़े सख्त होंदे ने, पहलू जनाब औलाद नू तंग, फिर नूहां नू तंग, हर वेले सख्ती, फिर जदों मंजी ते पैंदे ने कोई हाल भी नहीं पुछदा, कोई पानी दा घुट देने वास्ते तैयार नहीं। और जदों मंजी ते पैना इसे नूह ने पानी देना ही, इसे पुत्र ने कम आना, इन्हां धीआं ने कम आना जिन्होंने हिस्से जो बेदखल करके और लवा लो मुंडे अंगूठे मेरे जिउंदियां जिउंदियां। क्यों जी इंजी हो रहा कि नहीं? ते काबा दे रब दी कसम जदों मंजी ते पैना सब तो पहलों धी पहुंचती है। जदों पुत्र भी छड़ जान धीआं आके सामदियां ने। मैं अपनी अखां नाल वेखिया एक जगह ते मैं गया एक दोस्त दे नाल, बुढ़ी मां ओदा पता लैन वास्ते रोई जा रही है, कहन लगी पुत्र नहीं पुछदे, धी आउंदी है हफ्ते बाद सेब लै आउंदी है, चीज़ां लै आउंदी है, जेब च पैसे पा जाती है, एसी लवा के देगी है, मां नूं दिल की तकलीफ है गर्मी ना लगे। अल्लाहु अकबर, खिदमत करया करो। ते जदों तुसी मिठे होके अच्छे तरीके नाल बसर करोगे ना तो तुहाडी खिदमत स्वाब समझ के करनगे। ते हाथ में डंडा रखिया जदों ये रब्बों ही डिग पैना ना फिर यही डंडा औलाद के हाथ में आ जाना। उस वक्त तो डरना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा वां जेड़ा बंदा चाहता है मेरे रिज़क में बरकत पै जाए, उम्र वध जाए ते मेरा माल वध जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे नूं चाहिदा सिला रहमी करे, रिश्तेदारी जोड़े। की करे? रिश्तेदारी जोड़े। अल्लाहु अकबर। एक बंदा आ गया नबी अलैहिस्सलाम कोल, सोहणिया तुसी आंदे हो रिश्तेदार ने चंगा सलूक करो, मेरा एक रिश्तेदार है मैं उहदे नाल चंगा वरतना वो अगों मंदा वरतदा। कई होंदे ने ना नेकी भी करो तो कबूदे ही पैंदे ने,
आखिर कोई माँ भैन कोई खीर बना लै, कोई जनाब कोई डिश पका लै, चल गुआनियाँ आ लियां रिश्तेदार घल देंदे 100 ना तो अगों पाए होने सू तवीद तां ही घल्ली सू, अगों दिल करदा घल्लण दे। ए माहौल बन गया साडे घरां दे। हाय हाय सदके जाइए। नबी पाक ने फरमाया एक दूजे नूं तोहफे दिया करो, आनियां गवानियां दा ख्याल करया करो, भावें बकरी दी सिरी क्यों ना होवे, यानी इनू भी हकीर कोई देवे ते नफरत ना करया करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लो, नहीं पसंद तुसी अगों किसी गरीब नूं दे दिओ। तुसी अगों एक सिरी 7 घरां च फिरी मदीने च, सुनिया जे ना उलमा कोलों 7 घरां च फिर के फिर पहले घर आ गई। उन्हें आख्या मेरे नाल उन्होंने बहुती लोड़ है, उन्हें आख्या उन्होंने बहुती लोड़ है। इस तरह कर लिया करो ते अगले नूं तकलीफ ना दिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोने मैं नेकी करना, वो अगों कबूदा पैंदा, उल्टा ही जवाब मिलता है। ते मेरे नबी फरमांदे ने अल वासिलो अल वासिलो लैसा बिल मुकाफी, ओ मेरे परवाने एदा ना ही ते सिला रहमी है। जे तू चंगा करे वो भी अगों तेरे नाल नेकी करे, ये ते अदले दा बदला कमा तदीनो तुदानो, या इंग्लिश चाहते ने टिट फॉर टैट, जिवें दा तू वरत्या उंज दा अगले ने वरत दिता है। ते जे वो भैड़ा वरते तू फिर भी चंगा वरते, एदा ना ही ते सिला रहमी है। नहीं समझे मक्के वाले केड़ा जुल्म है जड़ा मेरे मुस्तफा ते नहीं कीता। और दोस्तों राज कंडे खिलारे गए, कूड़ा सुटिया गया, सजदे च गए ते ओजड़ी सुट दी गई। अल्लाह दी तौहीद सुनाई, गल च चादर पा के वट चाड़े गए। ताइफ के मैदान च पत्थरां दियां बारिशां होइयां। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे कतल दे मनसूबे बनाए। शेबे अभी तालब अंदर 3 साल भुखिया प्यासियां रखा गया। सियाबा कहंदे ने राशन मुक गया, खजूरा मुक गईयां। एक खजूर ते 3 बंदे खांदे गुजारा करदे। दरख्तां दे पत्ते खान लग पै, पत्ते मुक गए। नरम नरम टाहनियां खान लग पै, ओ मुक गईयां। मसवाकां खान लग पै। हजरत साद बिन अबी वकास कहंदे ने मसवाकां मुक गईयां, डाडे टाण खादे नहीं जांदे। एक दिन इन्नी भुख लगी, कोई शह नहीं लभदी, मैं टुरदा जा रहा। अचानक मेरे पैर नूं को नरम जी शह लगी है। भुखे नहीं है, वेखना भी गवारा नहीं कीता कि ये छेती नाल फड़ के मुंह च पा लईए। इत्थे ही बस नहीं, कतल दे मनसूबे बन गए। मक्कियों कड़ दिता ते मेरे नबी नूं मक्का भी छड़ना पै गया। हजूर मदीने चले गए। एक वक्त आया एक मेरे नबी दा दुश्मन आउंदा बन के दुश्मन आया। मुसलमान कज़ाम ने कलिया कि मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मआदल्ला शहीद कर दे। हथियार लैके आया। इधरों मेरे नबी दे सहाबा दी जमात जिहाद ते जा रही है। एक बाग छुप गया। सहाबा दा उथों गुजर होया, उन्होंने शक पैंदा, उन्हें लभ्या ते एक गिरफ्तार हो जाता है। एदा नाम है समामा बिन आसाल रजी अल्लाह तआला नो। ए मुल्क यमामा दा सरदार है। सहाबा ने फड़िया, नबी इस्लाम दी खिदमत पेश कर दिता है। आपने आख्या मस्जिद थम नाल बन दो। बनया गया। रोटी टुकर पुछो,
روٹی کھلائی گئی، دودھ پلایا گیا، 7 روٹیاں بھی کھا گیا، دودھ دا چھنا پیالہ بھی پی گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، انہیں انج تونی بھی سٹی ہے، وہ تا فہمدا ہی نہیں، شرمندہ بڑا ہے کہ چودھری نو اب مالے مالے سیابا نے گرفتار کر لیا ہے۔ شرمندگی نال دھیان نے نیواں سٹیا ہے، کوئی حسد بغض بھی بڑا ہے، تے میرے نبی سامنے کھلوتے آمدے نے سماما دھیان اتاں تے کر، دھیان اتاں تے کر، ویکھتے صحیح تے او اگوں نا بڑے غصے نال میں نہیں ویکھنا، ان تون الا شاکرن وائن تقتل زیادہ من، جے مینوں چھڑ دیو گے احسان کرو گے بدلہ دیاں گا، جے مینوں مار دیو گے ایویں نہ سمجھیا جے میرے پچھلے تہاڈے شہر دی اٹ نال اٹ وجا دین گے، انج نہ بڑے غصے نال۔ اینوں پتہ ہی نہیں سرکار نو ویکھن دا رب نے اجر کی رکھیا، ہجے پتہ نہیں نا کہ ایک واری محبت نال کلمہ پڑھ کے جنہیں ویکھ لیا رب نے جہنم دی آگی حرام کرتی۔ پھر میں کیوں نہ کہاں بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک باری قسم بن کے کہو ہاں سبحان اللہ، مینوں بھی پتہ لگے مدنی صاحب دے مقتدی بیٹھے وہ دے جمعے چ لیندے ہون گے، اللہ مینوں ماڑا سمجھ کے تسی نہیں نہ بول دے ہیں، اللہ تانوں ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے۔ بینم دے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو بیٹھے ہوں گے جب مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار جتوں لنگ جاندے گلیاں معطر ہو جاندیاں، جس مجلس وچ بیٹھ جاندے رب دیاں رحمتاں اتر پیندیاں، کیسے مناظر ہون گے، پر جدے دل وچ ہجے ایمان نہ ہوئے کھوٹ ہوئے انہوں نہیں پہچان ہوندی۔ نہیں ویکھیا تے نبی علیہ السلام نہ مسکرا کے واپس ٹر پے، صحابہ نو بڑا غصہ چڑھیا، اے نالے بجا تے نالے آکڑدا ہے، سونیا جے اجازت دیو ایدی آکڑ نہ بن دئیے۔ تے سرکار فرماندے نے نانا میرے صحابیو تساں کچھ کہنا، بولو کچھ نہیں کہنا۔ اچھا نبی پاک ٹر پے، صحابہ نے نا انج نظراں گھما لیاں، کار تیرا اج لاج لینے جا لین دے حضرات سرکار نو۔ سرکار پھر پیچھا پڑ، نا بھائی میرے تو بعد بھی کچھ آکھنا ہے، اکھاں بھی کڈنیاں، خبردار کچھ نہیں کرنا۔ آپ چلے گئے، دوجا دن ہویا پھر تشریف لے آئے سماما، دھیان تے اتاں کر، پھر وہی بولیاں بول دے۔ تیسرا دن ہو گیا سرکار تشریف لے آئے، دھیان اتاں کرے نا تے وہی بولی بول دے، تے بابا جی شمشام کا دو رحمت اللہ بولیاں بول گئے۔ آمدے نے جانتی جا دن ہویا سرور بیندے اکول نے، کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے، اوتاں دے ویخ کیوں بیٹھا ان پولے ہوئے، اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی، چوک حبیب والی سینے پہ ٹھار دی، زید او دی اتے ترس آیا سرکارانو، کی آیا
ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸਮਾਮਾ ਤੇ ਸਮਾਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਕੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜ਼ਿੱਦ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਏ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਜਾ, ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਕੜਾਂ ਜੀ ਘਰ ਜਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਲਮਾ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते ने, झुक जाया करो, जिदा खत्म कर दिया करो, आकड़ा भन दिया करो। जेड़ा इत्थे जिद आकड़ तोड़ देगा, झुक जाएगा, अल्लाह उन्हें इन्ना ही उच्चिया कर देवेगा। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जेड़ा झुक जाता है अल्लाह उन्हें उच्चिया कर देंदे ने। अच्छा एक गल होंदी है, मरी गया ही थले ही लग गया, लोग नहीं ना खलोंदे ने। ते एदा चंगा पहलू ये नहीं यार बड़ा बड़ा मोमन बंदा है, माना आप ही टुर गया सुलह कर है, आप ही जब भी वाली सुहा के। और खैर का पहलू तलाश करया करो, शैतान दे पीछे ना लगया करो। अल्लाह मैनू तेनू शैतान दे हमलियां तो महफूज फरमाए। कितनी सोहनी गल है यार, एडा हौसले वाला बंदा है, आप ही आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िद ओदी उत्ते तरस आया सरकारां नू, खोल दियो रसियां हुक्म दे दिता यारां नू। घर नू जावे मिले दोस्तां यारां नू, मारन सरदारां नहीं जे आदत सरदार दी। चौक हबीब वाली सीने पे ठार दी। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मेरे साथियों रस्सियां खोलो ते आज़ाद कर दियो। सहाबा हैरान परेशान, आ की करदा है ते सरकार की फरमा रहे ने, और हुक्म मेरे मुस्तफा दा है। रस्सियां खोलियां, दौड़ा ला देंदा, नसदा नसदा 2.5-3 मील ही नस जांदा ते साह चढ़ गया। एक बाग आया, साह लैन वास्ते बहिंदा, पानी दा चश्मा पानी पींदा, मूँह धोंदा ते सोची पै जांदा। की करदा है? महंगाई इन्नी है, सोचां साड़ियां रिज़क दियां ही सोचां, कम दियां सोचां हैं ये इन्नियां ने, रब दियां सोचां ही मुक गईयां ने, दीन दियां सोचां ही मुक। दुआ करो अल्लाह दुनियावी सोचां मकाए ते आखिर दियां फिक्रां ते सोचां पैदा फरमाए। ते नाल लगदे हत्थ दुआ करो। मैं आया तो भाई यासीन साहब कह रहे सन कि अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह पिछली तकरीर सुनी तो शाम नूं अब्बा जी वालदा मुदराफ साहब कह रहे सन, जिन्नी देर तक तकरीर नहीं सन ना कोई सुनते सौंदे ही नहीं सन। अल्लाह हाफिज़ अमीन साहब दे अब्बा जी नूं करवड़ करवड़ जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह ऐस जमात दे, ऐस महल्ले दे, मेरी जमात दे जिन्ने तेरे बंदे बंदियां फौत हो गए, मालका साहब नूं जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। मौलाना अब्दुल अजीज राशिद साहब, मौलाना अब्दुल गफूर साहब नाज़माबादी, मौलाना इकबाल संजाब अली, मौलाना अब्दुल यज़दानी साहब, जिन्ने भी मेरी जमात दे उलमा सुलहा चले गए ने, अल्लाह सब दी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह जो बीमार ने सब नूं शिफात आ फरमाए। मेरे भाई हुण सोची पै गया ते सोच की आई, ओए समामा तू भी सरदार है, चौधरी है, कैदी तेरे कोल भी आउंदे ने, तू उन्हां दा हाल की करना है? ते अज मदीने दा कैदी बनिया सा ते तेरे नाल सलूक की होया है? ओथे खलो के दिल विच सोचां दौड़ावंदा, दुश्मन ते इंज नहीं गई रहम कमावंदा। मैं करदा रहा सख्ती पर नरमी वखावंदा, ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी। चौक हबीब वाली सीने पे ठार दी। समामा किथे टुर चले? वापस टुर पै
जिवें गया ना उतों तेज नसदा वापस आया। सरकार मसले ते अजे तशरीफ फरमा ने कदमां चा के डिग पैंदा, महबूब ने उठाया, समामा ही है। हाँ सोनिया किवें आया, तेनू ते असां आज़ाद कर दिता है। आंदा सोनिया आज़ाद की कीता जे, जिस मेरा आज़ाद कर दिता है दिल ते अपने कोल ही रख लिया है। दिल ते सोनिया तुसा कोल ही रख लिया है। अच्छा की होया किवें आया? आंदा हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना मैं सच्ची तौहीद जी, तुसी सच्चे रसूल दी लो हो गई तईद जी, कसम खुदा दी नहीं गुंजाइश इनकार दी, चौक हबीब वाली सीने पे ठार दी। सोनिया कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़िया मुसलमान हो गया। अपने इलाके च जान की बजाय ना मदीने निकले ते सीधे ही मक्के। अल्लाह मैनू तेनू भी लै जाए, दिल करदा जे जान दे। अल्लाह सारे नू बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमाए। आंदे ने उमरा करके ही जावांगा। उमरा करन लगे ते मक्के दे चौधरी वेंदे ने, नमाज ते भाबियां नहीं पढ़दा पिया। इंज हैरान परेशान समामा ही, पर तरीका भाबियां वाला है। की करन दिया है? आंदे ने साबी हो गया। आंदा होए मक्के वाले हो साबी नहीं, मैं नबी दा सहाबी हो गया वा। साबी नहीं होया, सहाबी बन गया। उन्हें बड़े ताने मारने शुरू किए, बड़ा उन्हें गाली गलोच आ गया। मेरे सुमामा कहते ने कढ़ लो जिन्नियां कढ़नियां ने, जा लैन दो अपने इलाके, तुहाडा भी इलाज कर लेना। जिन्नी कणक मक्के आउंदी सी ना, ये सारी मुल्क च मामा चों आउंदी सी। आ हुण इंडिया ने ना आ जदों माशाअल्लाह पाकिस्तान ने जवाब दिता चंगा ठकावा, दुआ करो अल्लाह पाक मुल्क दियां हिफाजतां फरमाए। वो बाद सी ना उत्थे रौला पाया टमाटर नहीं असां देने, टमाटर खा के वेखो पाकिस्तानियां सारी सड़कां ते रोड ने कल फड़ो टमाटर अपने। सानू टमाटर नहीं चाहिए, गैर ते ईमानी चाहिए। और सदके जावा पैगंबर दे सहाबी तो काफरां नाल कंप्रोमाइज नहीं। वापस गए अपने वजीरा मशीरा नू कह दिता, खबरदार एक भी कणक दा दाना मक्के नहीं जाना चाहिए। सरदार साहब की हो गया? मेरे नबी नू 3 साल शेबे अभी तालब च भुखिया रखिया, शहरों कढ़िया, नाले गल्लां करन ते कणक साडी खान। मैं इन्हां नू कणक खान देनी, कणक बंद हो गई, कोहराम मच गया, बाल भूखे मरन लग पे। आ गया तरलियां दे जिवें मोदी आया है, हुण तरले पान लग पे। वफद आ गया मुज़ाकरात दा यमामा मुल्क। जनाब की होया है? अरे कोई मसला नहीं, कहने लगे पैसों का मसला, रेट वधा लो है, 2 नंबर कणक दे दिओ, रौला रूला पा के विच दे दिओ, भावें जिवें दी मर्जी पैसे भी ले लो। मेरे सुमामा फरमांदे ने गल पैसों की नहीं, गल ईमान दी है। बोलो कादी है? ईमान दी गल है। मेरा ईमान इजाजत नहीं देंदा, चुको अपने पैसे। जे कणक लैनी जे ते आमना दे लाल मुहम्मद कोलों जाके मंगो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, सिर जोड़ लिया मक्के दियां चौधरियां काफरां ने, बई उतों दे इनकार हो गया, हुण की करिए? कहने लगे मदीने जाना पैना है। कहने लगे केड़ा मुंह लैके जाओगे? जान जोगे है वो जो कीता है बदरो ओहद अहज़ाब, ते जान जोगे है वो। एक सियाना कहंदा फिर इंज करो, जाओ ना एक खाती लिख दो, ओहदा की फायदा होएगा। कहंदा जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे, असी जिड्डे मर्जी बदबख्त हाँ पर मुहम्मद करीम ही बड़ा है। तुसी लिखो ते सही, मेरी गल मनो ते सही। खत लिखिया ते चंगे विच बैन पाए, सोहणिया तेरे दादके, तेरे चाचे, तेरे ताए, पुफियां, निके निके बाल, सोहणिया भुख नाल मर चले ने। आंदे ने
بن جاتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ بھی جو خاص ہوتا ہے۔ جدو بندے دے غریبی آ جائے گھر دی نہیں رہندی، سوکھا ہوئے گا تو لے ہی آ گئے ہیں تے باقیاں کتے رہنا ہے۔ حضرات حالات جدے بن جاندے نے، ہون جدو سر تے پئی تے سارے رشتے یاد آ گئے۔ خاد پہنچے مدینے دے اندر، نبی پاک دے پڑھن والے نے پڑھیا، سرکار سن دے جا رہے نے تے اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے۔ مکے والوں دے حالات سنے نا تے دل میرے نبی دا بڑا ہی نرم سی۔ اسی تے مردے مر جانے نا، مرن لگے پترا اور چاچا ہی تیرا سب تو بڑا شریکہ ہی، خبردار میں مر بھی گیا تو دے گھر نہیں جانا، فلانے دے گھر نہیں جانا، میں مر بھی گیا نا تے او دے نال کوئی سلام علیکم نہ رکھی۔ مر جانے پر دلوں گواندے تے سرکار نے کدی دل چ رکھی کیڑا ظلم ہے جڑا انہاں نہیں کیتا۔ پر اج جدوں اوکھا ویلا آیا نا، اللہ اکبر، خاطا کیا لکھایا، خط لکھو حضرت سمامہ وال تے کی لکھیا ہے، او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پریو داد کے میرے نے۔ اللہ مینوں تینوں وے سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جدوں اوکھا ویلا ہے نا پھر یہ نہ آکھیا کرو میرے نال کی کیتا سو، اے آکھیا کرو اج اے دے تے ٹائم آیا میں اے دے نال کی کرنا ہے ہن۔ اے سوچیا کرو، اپنی آکڑاں نہیں وکھانیاں چاہیدیاں۔ میرے نبی پاک دی سنت کی ہے، او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پریو داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے او دیڑے نے، بھیج دیو گلا تروے مکے دیار دی، چوک حبیب والی سینے پہ ٹھار دی۔ فرمایا سماما جیڑے ویلے رکا ملے اسے ویلے کنک کل نہیں، او جویں دے بھی نے ہے تے میرے ہی نے نا، ہے تے میرے نے نا۔ جو اونا کیتا ہے میں اونا نال او کر سکدا، جو اونا نے کیتا ہے میں او نہیں کرنا۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے دھونا نیویاں پائیاں، سرکار بیت اللہ دے دروازے ہی کھلوتے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال ورگے کعبے دی چھت بانگاں دین ڈے نے، میرے علی تلوار لے کے سجے کھبے کھلوتے نے میرے نبی دے یار۔ تے مکے والے سرکار فرماندے نے اپنے جرم گن لو تے لتر بھی گن لو کنے کو وجنے نے، گن لو اپنے جرم جو جو کرتے رہو۔ تے آمدے نے سونے سارے یاد نے، تے آپ فرماندے نے پھر دسو اپنے جرمان دا حساب لا کے تواڈے نال کی کرنا چاہیے؟ تے سارے آمدے نے کریم ابن الکریم۔ سونے سانو اپنا بھی پتہ ہے تہاڈا بھی پتہ ہے، جڑا پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیندا اج بھی کوئی ایکشن لیندا۔ سونے اسی تے چول ہاں، تسی کریم ہو، کریم باپ دے بیٹے ہو۔ حضور دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے تے آپ فرماندے نے لا تسریب علیکم الیوم، جاؤ اج میں تانوں معافی کیتا ہے۔ جویں یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں چھڈیا اج میں بھی تانوں، کیوں جی یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے کی کچھ نہیں سی کیتا۔ سن دے نا بڑے سواد نال ڈیمانڈ کر دے جی یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ، 8 10 جمعے سن دیو، اللہ عمل دی بھی توفیق دے۔ بھراواں کھوج چھٹیا رب نے تخت تے پایا تے جدوں گلا لین آئے نے گلا بھی دے دیتا ہے تے پیسے بھی بورے چ، بولو پیسے بھی بورے چ پا دیتے۔ تے اسی ایتھے وہ بھی ویکھے نے، ایک بھرا دی کوٹھی بنتی بھی دوجا اتنے دبڑے ٹھوندا پیا، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ کم از کم اینا ظلم تے نہ کر، جے تو انہوں رکھ ہی لیا مزدور تے مزدوراں تے انہوں نگران رکھ دے، چاہے کوئی سودا سودا کوئی شے بازار انہوں نے لیا تو نگرانی کر لیا کر، دبڑے تے نہ چکا۔ جے رب نے تینوں مالا مال کیتا تے تیرا ہی تے بھرا ہے۔ ایک ماں دے جمے ایک باپ تے ایک کروڑاں دی کھیڑدا ہے،
تے ایک کول شام دی روٹی بھی نہیں۔ دوستو یہ میرے مالک دیاں تقسیماں تے ہے ہی ہے نے، پر یہ دے ساڈا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ آؤ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت، آپ دے فرامین نو اپنائیے، قرآن تے عمل کریے۔ قرآن کہندا ہے ماپیاں دا، بھیناں بھراواں دا، یتیماں دا، غریباں دا، مسکیناں دا خیال کریا کرو۔ آج جننے مالدار لوگ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں کولوں زکات لو، انہاں دے فقیراں تے تقسیم کر دیو، اور ایک وقت آئے گا معاشرے اندر لوگ جھولی چ پا کے زکات پھرن کو لین والا نہیں لبے گا۔ پر اج جیسی انداز بدل رہا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ منو تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سونیاں چالاں والیا، پیاریاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ خود سونے نو سرما پاوے، نالے اے فرماوے، ماں زاغ دے نینا والیا، نہ اینا سرما پایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونا اے من مونا اے، چن وی تیرا کھڑونا اے، سونا اے من مونا اے، چن وی تیرا کھڑونا اے، ماں صدقے جاوے سونیا، نہ ایویں انگلی ہلایا کر۔ سونیاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکا